सो हेलो हाय जय जगन्नाथ आपण केमी अच्छा भल अच्छे तो सब तो सेमती सदा हापी रुहला तो मो पछड़ बैगटा देखी पार्थ केमी माने मत माने एति कोना माने जगह एत खास ना मो माने वीडियो बनाया से मुझे जो जोड़ी पाऊँगी सीटी मैंने वीडियो बनाऊँ से सॉरी आउ काली आमर कौन अगस्ट 15 सब तो जानी जी आम चैनल को फास्ट टाइम पे आसते लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करेंगे और बहुत से शेयर करेंगे तो चलते वीडियो को सब प्रथम समझते कहीदि मैंने छोट कौन अगस्ट 15 कौन कौन सब मजा मस्ती कर मुझे तो बहुत करी भूल भी बहुत करी सब कमेंट करो तापर मुझे कहूँ शीघ्र शीघ्र कमेंट कर कमेंट बक्स खुला है तो फास्ट मो निज भूल कहीदे अगस्ट 15 कौन कौन सब मजा मस्ती करी कही लगे तो ये साइट देखी पार्थ मुझे गोटे आईडी दी यूट्यूब मैंने से यूट्यूब विषय मैंने ये किसी नॉलेज थी यूट्यूब विषय किसी भी जान नी एमती मैंने यूट्यूब चैनल काढ़ी नी सो सेमती मैंने वीडियो पोस्ट करूँ तो सब मैंने बेकारिया वीडियो थी मत मैंने एवं देखिली वीडियो मत बहुत खराब लगे से वीडियो देखिए कौन कर भूलटा तो हो जाए ये मोर प्रथम भूल स्टार्टिंग भूल कहूँ ये मझे कौट दुख कौन गोटे साउंड कला तो ऊपर किसी गड़बड़ हुए सो प्रथम मोर भूल है मैंने फोन धरली तो प्रथम भूल है मोर फोन धरली फोन धरिकीना स्टार्टिंग कौन कली यूट्यूब किसी मुझे जान नी सो डायरेक्ट मुझे यूट्यूब वीडियो पोस्ट कली से पुणी बेकार वीडियो माने खराब लगे मैंने बहुत खराब वीडियो बहुत खराब से वीडियो खराब बोलिए कौन मैंने खराब कथा कही सेमती तो सेमती गानी ये से आईडी है यूट्यूब चैनल लाइटा से मो प्रथम भूल सेकेंड भूल मैंने इंस्टा भी सेमती गोटे अच्छी है इंस्टा भी सेमती गोटे आईडी अच्छी तो सेटा है 2 नंबर भूल है तो सेटारे सेमती बेकारिया वीडियो नुह मैंने सेमती अच्छी लगे यहाँ यूट्यूब जहाँ पोस्ट है से हाल्का मैंने यूट्यूब विषय जो मैंने कौन एत किसी जान नी यूट्यूब विषय तो से एमती भूल करूँ तो सेमती केतरा आईडी मैंने गोटे दीटा हाँ ये दीटा गोटे रोस्टिंग करूँ से यूट्यूब मैंने चैनल ही खुला ही नाला तो यूट्यूब भितर से मोर एत नॉलेज नाला यूट्यूब से किसी भी जान नी तो से जो दिन गोटे वीडियो बन किसी ना कि गोटे साउंड आसाला कौन कर भी एडजस्ट कर सरी से यूट्यूब विषय किसी भी जान नी तो एमती मैंने वीडियो बनाऊली मैंने से माने छोट थी ना से एज के मोर 14 भितर थी माइंड भी एत नाला सो सेमती वीडियो बनाऊली यूट्यूब पोस्ट करूँ किसी थंबनेल फंबनेल किसी लगौनी एमती तो तापर जो यूट्यूब विषय किसी जानी सो मैंने भाविली ये चैनल कौन केमी करी सो से मैंने डिलीट कौन मुझे जान नी डायरेक्ट कौन कला मैंने इमेल डिलीट करदेली सो इमेल डिलीट करदेली तापर मुझे भाई मैंने इमेल डिलीट करदे यूट्यूब मैंने सर्च कले यूट्यूब चैनल बाहर भाई बाहर भाई तापर जानी आउ गोटे मैंने इमेल सहित लगइन होना से फोन भी मो पाखे ना कि से नंबर भी नहीं मोबाइल मुझे कौन 2टा इमेल चलाऊली 2टा हाँ 2टा इमेल चलाऊली आउ गोटे इमेल डिलीट करदेली तापर मोबाइल मैंने आउ जन फोन आनिक मुझे सर्च कली सब बाहर भाई तापर छाड़ मुझे कहली देखिए आगे कौन गोटे करें छाड़देली तापर आउ गोटे जो फोन आनिक मुझे आउ गोटे यूट्यूब चैनल काढ़ी से कौन किंग चगला ना कौन एम मो ओरिजिनल नेम थी लगे सो ये मो ओरिजिनल नेम राहुल किंतु से ओरिजिनल नेम 2टा ओरिजिनल नेम तो सेमती गानी आउ ये देखिए तो साइडटा दे दीजिए तो सेमती गानी आउ मैंने तापर जो काढ़ी दी सर्च कली देखली कौनती तो बहुत गोटे खराब लगे खराब कहीं लगे मैंने जो जानी ना यहाँ भूल यहाँ ठीक एमती सब बुझिली तो से मत खराब लगे यहाँ मोर के 2 नंबर भूल मुझे कहती ना 2 नंबर 3 नंबर कहती भाई भूला माइंड कौन छाड़
ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ତୁମ ସହିତ ମାନେ ବସିକି ମୁଁ କଥା ହେଉଛି, ଏପଟେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲିଣି କେତେ ନମ୍ବର ମାନେ ଭୁଲ କହୁଥିଲି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭୁଲ 3 ନମ୍ବର ଭୁଲ ନା କେତେ ନମ୍ବର ଭୁଲ ଭାଇ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ ଭାଇ, ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଭୁଲ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କାହିଁକି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲାକି, ସେଥିଲାଗି ସରି। କହିଦେଲେ ମୋର ସବୁ କିଛି ସରିଯିବ ଭାଇ, ପ୍ଲିଜ୍ ସରି ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କଥା ହେବା କେଉଁ ବିଷୟରେ ନା ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ତୁମେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ମଜାମସ୍ତି କରିଥିଲ, ମୁଁ କ'ଣ ମଜାମସ୍ତି କରିଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ ବି କମେଣ୍ଟରେ କୁହ ହେଲା। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଭୁଲ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଭୁଲ ତ କରିଥିଲି ଯାଇକି ମାନେ ରୋଡ଼୍ର ଗଲାବେଳେ କି ଆମର ଯେଉଁଠି କେତେ ମାନେ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲନ୍ତି ନୁହଁ କି, ତ ସେମିତି ମୁଁ ଜାଗାକୁ ବହୁତ ଜାଗା ଗଲା ଭିତରେ ମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛୁ, ସାର୍ ଆମକୁ ଲାଇନ୍ରେ ମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଗା ଥିବୁ ନା ସାଇଡ଼୍ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଥିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲାଇନ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିବ, ସେମିତି କାନି ଲାଇନ୍ ତ ଭାଙ୍ଗ ତାପରେ ମାନେ ଗୀତ ଚାଲିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଗି, ତ ମାନେ କ'ଣ ଗୀତ ଏମିତି ବୁଲୁଥିବେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଆମ ଅଲଗା ଗୀତ ହେଇ ବୁଲୁଛୁ ହେଲେ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଭୋଗାଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଗଲୁ, ଦେଶ ବିଷୟରେ, ଦେଶ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଗଲୁ, ତ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଏମିତିଆ ସବୁ ଜାଣିଗଲୁ। ତ ସେଥିଲାଗି ଏବେ କିଛି ବି ହେଲା ମାନେ ସବୁ ସେଇଟା ଛୋଟବେଳେ ଭୁଲକୁ ବହୁତ ମାନେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସୁଧାରି ହେବନି ନା। ତୁମେ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛ କୁହ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ହେଲା, ନିଶ୍ଚୟ କହିକି ଯିବ ହେଲା। ତୁମେ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛ ଛୋଟବେଳେ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତ ମୁଁ ବହୁତ ମଜା କରିଛି, ମାନେ ଯିବି ହେଲା, ମାନେ ଏପଟୁ ସକାଳୁ ଉଠିବି, ବ୍ରସ୍ କରିଦେବି, ଗାଧୋଇ ଆସିବି, ତାପରେ କ'ଣ ମାନେ ବାପା ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆଣିଦେଇଥିବେ ଆମର ମାନେ ତିରଙ୍ଗା ହେଲା, ତିରଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଆଣିଦେଇଥିବେ, ସେଇଟା ଧରିବି ଚାଲିବି ସ୍କୁଲ ଯିବି, ସ୍କୁଲ ମାନେ ଜୟ କରିକି ଚାଲିଥିବୁ। ଏଠି ମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁଠି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆମର ଯେମିତି ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ କ'ଣ ବିଟ୍ ନା କ'ଣ ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍, ଆମର ସେଟା ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ କୁହନ୍ତି, ତୁମର କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ସେମିତି ସେଠି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ସେଠି ଯାଉ ମାନେ ଫରେଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଠି ଯାଇକି ମାନେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ନା ସବୁ ଭୁଲିବନି ସରି। ବନଭୋଜ ବହି ଆଣିକି ଆଥର ପଢ଼ିବା ହେଲା, ସବୁ ବୟସ କିଛି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଭୁଲିଗଲିଣି। ତ ସେଠି ଯାଇକି ଆମ ସବୁ କାମ କରିବ, ଗୀତ ଗାଇବେ, ଆମେ ତ ଏଇ ମୂର୍ଖ ନା, ଗୀତ କ'ଣ ପାଠରେ ତ ହେଉନି, ଗୀତରେ କ'ଣ ହେବ। ସେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଟାଇମ୍ର କଥା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ବହୁତ ଭାଇ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ହେଲା। ମାନେ ଗାଁରେ ଥିଲେ କେତେ ମଜାମସ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ମାନେ ଲାଇନ୍ରୁ ସାଇଡ଼କୁ ଆସିଲେ ସାର୍ ପାଖରୁ ମାଡ଼, ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମାଡ଼, ସବୁ କିଛି ରହେ। ସେ ମାଡ଼ ଆଉ ଭୁଲି ହେବନି, ଆମେ ତ ବହୁତ ବି ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ। ଆମ ସାର୍ ମାନେ ଆମର ଭାଇ କେତେ ମାନେ ଗୋଟେ ସାର୍ ଏମିତି ଥିଲା ମାନେ ସେ ପ୍ରବଳ ରାଗି ହେଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବେ, ତ ତୁମେ ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା ନ କରିଥିବୁ ଭାଇ ସେଠାରେ ବି ମାଡ଼, ତ ଏମିତି ସେମିତି ମାଡ଼ ନୁହେଁ ଭାଇ, ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ହେଲା। ତ ସେ ମାଡ଼ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏମିତି ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଲାବେଳକୁ ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ତ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଜମସ୍ତ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଥିଲେ କେତେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ କେତେ ଭାଇ ହେଲା। ଗୋଟେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ହେଲା, ମାନେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଥିବେ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଥିବେ, ତ ସେଇଠି ଭାଇ ଆମେ ଆସି ମିଶିଯିବୁ ହେଲା, ଯାଇକି ଏପଟେ ସେପଟେ କରିଦେବୁ ଭାଇ, ଫେଣେ ତ ସେଟା ଫେଣେ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ହେଲା। କେତେ ମଜା ହୁଏ ହେଲା। ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଖାସ୍ କରି ମାନେ ଘରୁ ତ ମୁଁ ଯାଇଥିବି ହେଲା, ଗାଧେଇକି ମାନେ ଯାଇଥିବି, ବାଟ ଜୟ କରିକି ଯାଉଥିବି, ଯେଉଁଠି ମାନେ କିଛି ବି ଦେଲେ ସେଟା ମୁଁ ଜୋରରେ ପୁରେଇକି ଧରି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ଘରେ ଆସିକି ଖାଇଗଲା ମାନେ ଖାଇବି ଆଗେ ମାନେ ଖାଇଦେବି, ନହେଲେ ମାନେ ସେଟା ଆଣିକି ଜୋରରେ ପୁରେଇଦେବି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଥର ମାଗିବି ମୋତେ ଦିଅ, ମୋତେ ତୁମେ ଦେଇନ କ'ଣ। ତ ସେମିତି କରିକି ମୁଁ ମାନେ କେତେ 2-3 ଥର ଖାଇଦେଇଛି ହେଲା, 2-3 ଥର ଏମିତି ବହୁତ ଥର ଖାଇଛି ହେଲା। ସେମିତି ମୁଁ କରି ବହୁତ ଥର ଖାଇଛି, କାହିଁକିନା ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଲା ମାନେ ସେଠି କେତେ 3 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ୍, ଆମର ସେତେବେଳେ ଟାଇଗର ନା କ'ଣ ଏମିତି ଥିଲା, ଯେମିତି 4ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଥିବ, ତ ସେମିତିକାନି। ତ ସେ ବିସ୍କୁଟ୍ଟା ଏବେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଥାଇପାରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି।
तो से बिस्कुटा आमर से गोटे जगह दिया होता है आम अंगनवाड़ी ये आम दिया होता तो से फास्ट मुझे खाईदेली मैंने पछर ठिया खाइल ज्वर पूरे देले पुणी आउे पछाड़े बुलिकिना पछाड़े बुली जाइकिना आगर पुणी ठिया गली आउे मागिली से लोकटा मैंने जी माटुले गोटे डाउट लगे पछरे तेल दीकिना आसले कौन ये पेणा तो कौन पलि आस तो गाँ लोक ना जहाँ निहत डाउट लगे सेमती केते मजा मस्ती लाइफ टाइम मैंने से इच्छा हो मैंने से टाइम को फेरी जावाई लगे तो टाइम केते कौन मजा मस्ती केते सबू किसी एंजय है लाइफ से किसी गोटे मैंने एति गोटे टेंशन बोले किसी नाला सेमती आ भिडियोटी सो भिडियोटी मुझे एंड कर केमी लगे कमेंट माध्यम निश्चय कहे मैंने आपण मैंने अगस्ट पन्ध्र केते कौन मजा मस्ती करते निश्चय कमेंट कहे मुझे तो बहुत मजा करी कहली आर किसी रही जाइए कि मन पड़ूनी नेक्स्ट मैंने आर वर्ष कही है सो सेमती आपमती कौन लगी भिडियोटी कमेंट माध्यम निश्चय बहुत मात्रा शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ एंड टू लाइक करूँ आ भिडियोटी लास्ट जाए देखने थैंक यू चलतु नेक्स्ट भिडियो मुझे देखा जय जगन्नाथ जय वंदे भारत।